This train will not carry passengers. Please wait for the next train. 本班列车不会接载乘客，请等候下一班车。This train will not carry passengers. Please wait for the next train. 為保安全，車門正在關上嘅時候，請勿不停站列車現在駛經本站，乘客請勿超越黃線。不停站列車現在駛經本站，請乘客不要超越黃線。A non-stop train is passing through the station. Please stand behind the yellow line. 不停站列車現在駛經本站，乘客請勿超越黃線。不停站列車現在駛經本站，請乘客不要超越黃線。A non-stop train is passing through the station. Please stand behind the yellow line. 為自己同其他人嘅安全着想，切勿進入路軌範圍，如需協助取回跌落路軌嘅人。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 為自己同他人嘅安全着想，只有就係話，要注意安全，不能傷天害理。切勿進入路軌範圍，多謝。為自己及他人。请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站九龍塘，乘客可以轉乘觀塘線。下一站九龍塘，乘客可以換乘觀塘線。Next station, Kowloon Town. Interchange station for the Kwun Tong line. 請小心空隙及留意車廂與月台地面嘅高低。請小心空隙，並留意車廂與月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in levels between the train and the platform. 請
關係列車將首次開出，waiting for police signal issuing a shortly。請小心空隙及留意月台與車廂地點嘅高低。請小心空隙，並留意月台與車廂地面的。末班列車現在要開出，請勿靠近車門。Please stand back on the train doors。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。列車即將開出，請勿超越黃線，列車即將開出，請乘客不要超越黃線。For your safety, Please stand behind the yellow line as the train is about to leave.